आपण मान देखंतु विवाह पर का घरे आनंद न थाए किछि दिन तो बहु आनंद रे कटे साधारण भाव में आमर जतबे विवाह होछि केते आनंद रे कटुछि प्रभुंकर मां चारि चारि मां आपण मानकर बहु घरे हे सुधी सज भरत लक्ष्मण मां शत्रुघ्न राम मां सुंदर विवाह सरिछन बहु आछन कहा घरे खुशी नथि बाघर परटा भारी खुशी लगे आम तुम हिसाब से बेसन पुड़ाई बड़ी थब पकुड़ी कर किछि दिन चलो तेल गुड़ाक बड़ी थब किछि दिन चलो बाघर पर अभाव जना पड़ एमती आसो शेषक माल मुदी बंधु बंधु केतबे निर्बंध मुदी पड़ेब एक कथा जना पड़ोनी बोल आरंभ किंतु बाघर परटा कुड़ी आम एतर समस्त थे भारी खुशी आज दशरथंकर भाग्य को प्रशंसा करचंदी देवता मान भूरी भाग दशरथ सम नाई ब्रह्म को विवाह करिसंती भक्ति आसीचंती मां आठ आनंद कोन हेबा दशरथ राजा बड़ आनंद हे मां एई समय भितरे दर्पण पाख को गले निजर मुकुट को सीधा करी मां बंका हेतिवा मुकुट को सीधा करबा को गले आउ राजगादी को जिबे राजगादी रे बसी शासन भार संभाळिबे दशरथ राजा हेले जेतबे मां निज मुकुट को सीधा करचंती गोस्वामी तुलसीदास कहउचंती मां राजा देखिले कौन देखिले मां देखिले मां निजर कर्ण पाखरे गोटिए केशटिए मां पाछि जाय आउ जेतबे केशटिए पाछि जाय छे मां सेतबे मां राजा दशरथ तांको मनरु मां वैराग्य बुझिला कहीं ना केशटा धड़ा हो गला आपण माने समस्ते जानी अरुआन्न डालमा खट्टा आमर एपटे जो खीरी लगे आपण जानवे खाद्य सहिला आउ किछि ना पत्र उठेबा समय आसीगला खीरी न लगे पर्यंत जने जने हंडाशाला को अनुरोध आ खीरी लगे खीरी कलर ना धड़ा तेणु धड़ा आसीगला माने जानवे हृदय वैराग्य आसवा दरकार तेणु 50 पर एक संकेत मिले वैराग्य 51 52 53 54 55 अर्थात तुम्हें वन को जावाक पड़ो जदि वन गमन समय मन गमन कल आ तुम कौन हम ना तापर बयस कह 61 62 63 अर्थात 60 कहले चोर हे तू संसार भितर पुणी मजी जाऊ नाम घरे पुओटा बाहर एकोटिया घर जगे पड़े बोहूटा आसीगले भागवत शुणा जी बो आसला बो कहला बापा तुम सब पलाऊच मत डर मारूँ तुम जगिकी बस बुढ़ा जगिकी बसला भागवत कौन शुणा जी कह गोटे नाती नातुणी हो गले घरे जाओ माँ छुआ खेलिले मुझे जीवी जाओ नाती नातुणी भी है से सब माल नाती नातुणी धरिकी बुढ़ा होई आउ भागवत शुणव ना कौन कर संगे संगे ना पुओ कह बापा तुम जाऊे भागवत शुणा एकुटिया सी हैरान हो तुम भागवत शुणा दरकार ये घरे रुहे छुआ धरी बस आउ बुढ़ा भागवत शुण तेणु कर्म कषण देह सहे अरण्य अजगर प्राय भागवत कह तेणु हे सजग गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस सुंदर पदरे कौन लिखिले मां कौन कहले कर्ण पाखरे गोटे केश पाचि जाइछा मन तांकर कौन कहूची श्रवण समीप भये सीत केशा बोलो श्री राम जय राम जय जय राम ओ मन पदे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्रवण समीप भये सीत केशा बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय पेटो ये घू 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 टाकुटे हो टिके ताकुटे कमे दे हां हां कोटे ठीक
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ହଉ 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 ହଁ ଶ୍ରବଣ ସମୀପ ଭୟସିତ କେଶା ମନହୁ ଜରଠପନ ଅସ ଉପଦେଶ ହେଲେ ରାମଙ୍କୁ ରାଜା କରି ମୁଁ ଏଥରକ ଆନନ୍ଦ ହେବି। ମା ଯାଇକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଗରୁ ରାଜା ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣ ନେଉଥିଲେ, ଏବେକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଶରଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡା ବିନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମତେ ଦେଖୁଥିଲି ଟିଏମସି ବାଲା ହାଲା ପରେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ସବୁ ଯାଇକି କଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ତେଣୁ ମା ଚାରିଆଡେ ମା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ମା କଣ କହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାନେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକା କହିଲେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପୁଣି ହେବେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ବାବୁ ହେବେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଚୋରି କରି କୁଟୁମ୍ବ ଯେ ପୋଷିବେ ଗୃହସ୍ଥ ବାବୁ ପୋଷିବେ ଗୃହସ୍ଥ। କହିଲେ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ରାଜା ହବ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ, ଚୋରି କରି କୁଟୁମ୍ବ ଯେ ପୋଷିବେ ଗୃହସ୍ଥ। ଚାରିଆଡେ ଚୋରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ଆମ ଗାଁ କଥା କଣ କହିବି, ଏ ସୁଦେଶ ଚାରିଆଡେ ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ଚୋର, ଆମ ଗାଁରେ ଲଙ୍ଗଳା ଚୋରରେ ବାପା। ଏ ସୁଦେଶ ସଜ୍ଜନ ଆମ ଚୋର ଏରିଆରେ ପୁରା ଦୁର୍ଲଭ ଚୋର। ନିକଟରେ ମା ମୁଁ ଆମର ଏସପିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। କହିଲେ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବାଲିଆ ଗୋପୀନାଥପୁର ଆସିଛନ୍ତି। ନା ଓ ହୋ ହୋ ବାଲିଆ ଗୋପୀନାଥପୁର, ହଁ ଓହୋ ସେ ଲଙ୍ଗଳା ଚୋର ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ନା? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଆଉ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ଏତେ ଅଲଜ୍ୟା ଇରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଚୋରି କରୁନ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ଇଏ ଅବଧୂତ ଚୋର। हे सुधी सज्जन ये दुर्लभ गाने बापा बोल आनंदे हरि हरि हे सुधी सज्जन प्रभु दरबार भितरे आपण मान विचार करिवे काहे कथा को चोरी करी कुटुंब जे पोषिबे गृहस्थ बोल आनंदे हरि हरि बोल। प्रभु दरबार भितरे मा आपण मान देखो राजा गले गुरुंकर पाद तले पड़ी आउ गुरु किए मो गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन बड़ सुंदर पदरे लिखिछन। सुदामरे कौन लिखिले कहले भव सिंधु नाबे गुरु कर्णधार तंते पारी हे बुझेबे मन कर सेवा भगवती बारी हो बुझेबे मन कर सेवा भगवती बारी हो बुझेबे मन कर सेवा भगवती। हे गुरु गुण भावन्य गुरु गुण भावन्य गुरु स्वयं भगवान गुरु गुण भावन्य हे गुरु स्वयं भगवान गुरु गुण भावन्य गुरु स्वयं भगवान गुरु गुण भावन्य। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की पहले गुरु होचंती स्वयं भगवान बोल आनंदे हरि हरि तेणु गुरु न करिथिबा लोकंकर अंग अप्रतिष्ठा जे गुरु करिने जीवन रे मन रखि दान तार अंग अप्रतिष्ठा अशुद्ध अटई तार कळे बर गोटा गुरुदेव लिखिले कहले ता शरीर एपर्यंत अशुद्ध होई गए तेणु जीवन भितरे गुरु करिवार आवश्यकता अच्छी बोल आनंदे हरि हरि बोल। दशरथ राजा गुरुंकर पाद पहुंची पाद तले विनम्र निवेदन करे राम को राजा करिवे आउ निजे टिके विश्राम एही समय भितर बड़ा आनंद होई गले मां वशिष्ठ महाराज आउ संगे संगे कहले दशरथ राजा तमे कोन चाहछ ना गोटे सुदिन सुमंगल भल दिन देखंतु रामचंद्र राजा हेबे एही समय भितर कोन मां कहिबे वशिष्ठ कहले गोटे सुदिन सुमंगल दिन आसिले जे रामचंद्र राजा हेबे ता हे दशरथ राजा जो दिन रामचंद्र राजा हेबे सेई दिन ही मंगल हो बोल आनंदे हरि हरि बोल। एबे जदि प्रभु को नहीं के राजा गाज बसे तो आज ही मंगल हबो काहे कि ना भगवान स्वयं होचंती किए हां तुलसीदास लिखिले कोन लिखिले हां मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी बोलो श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान। कहले जे मंगल रो सागर अमंगल रो हरण करता मंगल रो भवन से आउ हे सुधी सज्जन
ଅମଙ୍ଗଳକୁ ଯିଏ ହରଣ କରନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ମା ଏଠି ରାମ କଥା ହଉଥିବ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଙ୍କର ବାଣୀ ତାର କେତେ ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ଏ ପଟେ କେବଳ ରାମ କଥାରେ ଯେ ଯାଏ ପାରାୟଣ ଚାଲିଥିବ ଏଇ ବାଟରେ ତାର ଦୈବ ଯୋଗରେ ଯିବା ଥିବ ଜାଣିବେ ସେମାନେ ମହାଭାଗ୍ୟ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମା ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଖାଲି ବୁଲିକି ପ୍ରଣାମ କରିଦେଇ ଯିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ଆମେ ଯଦି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ସୁଯୋଗ ହରେଇଲେ ମିଳିବ ଦୁର୍ଯୋଗ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ବୋଲ। କଣ କହେ ଠିକ ଅଛି ଦଶରଥ ରାଜା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ଯେ କି କାଲି ହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖବର ବ୍ୟାପିଲା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ ହେଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବତାମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କାହିଁକି ନା ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନକୁ ନ ଯାଇ ରାଜଗଦିରେ ମା ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଆମକୁ ବନ୍ଧନରେ କେଉଁ ମୁକ୍ତ କରିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳେନି ପଡ଼ିଲା ମୋ ଦି ପଟେ ମା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ସୁଦାମ ଗୋଟେ ପଟେ କିଶୋର ଅଛି କିଶୋରକୁ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟରେ ସୁଦାମକୁ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସୁଦାମ କହିବ କିଶୋର ମତେ ଟିକେ ଫିଟେଇ ଦେ କିଶୋର କହିବ ସୁଦାମ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଫିଟା ମା ହେଲେ ଫିଟେଇ ହବ ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଫିଟେଇଲା ମାନେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ କହିଲେ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧନରେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରିବ କିଏ ଅସୁର ପ୍ରଭାବରୁ ରାବଣର ପ୍ରଭାବରୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି हे सज्जन सरस्वती माँ विचार कले कहा बुद्धि को भटकेले रामचंद्र बन को जीवे मान लो जड़े थिला नाम होची मंथरा गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस कौन कहले कहले नाम मंथरा मंदमती नाम मंथरा मंदमती चेरी कोई के कहा चेरी कोई के अजस बेटारी ताई करी अजस बेटारी ताई करी कोई गिरामती भे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम पहले जने मंथरा थिला औ जे की कैकेयीर दासी हे की आसीला तारी मस्तिष्कटा को मां पहले सरस्वती खराब कर दिले गई गिरामती फेरी बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल खाली एहा न ये न चाहिए हे परिबने आउ हे सुदे सज्जन मंथरा किए जे सबले पर छिद्र को खोजे आउ पर छिद्र को घर खोजी घर भांगे सेई होचे मंथरा गाँ गहली रे मालो मंथरा बहुत अछन घर सासु सहित बहु काम करूथिबो मंथरा जाई पहुंची जीवो कहबो आलोई तो सासु कोन करजु किलो ना सी परा सोई चलते तांको देहटी भल नहीं ना सोईब कौन बा मु केते काम करके आसिले हाँ तो शाशुटा खाली सोई रोचे शाशु उठिब तो बहु झगड़ा आरंभ करदेव जदि बहु शोची माँ शाशु कम कर शाशु को पचार अच्छा तो बहु कौन कर मुंड बिंधा मुंड कहीं बिंधा हम छटा गाड़ी थो हाँ काम करने पड़ो आजिकल बहु गुड़ाक से कौन काम कर खाली शोई मरुंट ना माँ जेमती बहु उठिब शाशु तो आरंभ कर तेणु ताकू ही मंथरा कहती बोल आनंदे जे घर भितर कली आरंभ कर दिए ताकू ही मंथरा कहते तेणु ये मंथरा जाई आपण मानकर देख पहुंची गले कैकेयी गवा कहले तबे कांदी कांदी जाई पहुंची कैकेयी पचारे प्रश्न कौन पचारे प्रश्न कहले लो मंथरा तोते किए मार लगे मुझे जानी से शत्रुघ्न तोरी पछरे लगी था आज तक दंड नदेले हबन जानी तोते कौन देती यही समय भितर संगे संगे मान आपण मान मंथरा कहला मते कहीं कौन कौन दे मते कहीं कौन कहब मु कांदुचे मो भाग्य कर्म को आद तमे जानिलनी किछ कहला कौन मु जानि राति बाहिले रामचंद्र राजा है माँ इतनी जिते कैकेयी शुणी आनंद नाचवाक लगिला मंथरा तू कौन संवाद देलु मो प्राण ठू अधिक भल पाऊे राम आज राजगादी बसबू आठ आनंद मो कौन गोटे बेकर जाइला माँ पकई कैकेयी हीरा माड़ीटे पकईदे मंथरा बेकर जेमती पकईदे
ମନ୍ଥରା ମାଲ ଯାଇଥିଲା ଚମକି ନାକରେ ବାଜିଲା ଖଣ୍ଡିଆ ପନି କହିଲେ ଇଏ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଡିସିନ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ମନ୍ଥରା କହିଲା ତମେ କିଛି ଜାଣିନଲି ନା ଖାଲି ଖୁସି ହଉଛ ନା ଲୋ କଣ ଜାଣିଲେ କହୁନୁ। ମା ଏଇଠି ମା ମନ୍ଥରା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କହିଲା ଆଜକୁ 15 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଲାଣି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଣ କହୁଛୁ ନା ହଁ ତମକୁ ପରା ଦଶରଥ ରାଜା ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହେଲେ କହିଲେଣି ଏ କଥା 15 ଦିନ ହେଲାଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ଚାଲିଛି ତମକୁ ଜଣେଇ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ରାମ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହବ କୌଶଲ୍ୟା ରାଜମାତା ହେବ ଆଉ ଝିଅରୁ ମାଛି କାଢିଲା ଭଳି ଭରତକୁ ଆଉ ତମକୁ ସିଧା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ମୁଁ କାନରେ ଶୁଣିଲି ବୋଲି ଆସିକି କହୁଛି କଣ କରାଯିବ ତମକୁ ଟିକେ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହିଲି ନା। ମା କୈକେୟୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଲୁହ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମା ଏତେ କଥା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣି ଏ ମନ୍ଥରା ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି କହ। ମନ୍ଥରା କହିଲା ବାଟ ଅଛି। ଆଉ ବାଟ କଣ ନା ତମେ ପରା 2ଟା ବର ମାଗିଥିଲ ଦଶରଥ ରାଜା ସେ ବର 2ଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ସେ 2ଟା ବର ମାଗିବାର ସମୟ ଆସିଲା। ଶୁଣ କୈକେୟୀ ପ୍ରଥମ ବର ଯେ କି ଭରତ ରାଜା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର 14 ବର୍ଷ ରାମ ବନକୁ ଯିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ନା ରହିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ। କୈକେୟୀ ମା ଗୋପ ଭବନକୁ ଗଲେ। ଦଶରଥ ରାଜା ଏତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଦେଖିଲେ ମା ବାଳ ମୁକୁଳା କରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କୈକେୟୀ। ମା ଅଶୁଭର ଲକ୍ଷଣ କେଶ ମୁକୁଳା କରି ନାରୀ କାନ୍ଦିବ ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ମା କହିଲେ କଳି ଶେଷ ବେଳେ କେବଳ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷଣ କଣ ହେଲେ ବଜାରେ ବୁଲିବେ ନାରୀ କେଶ ଫିଟାଇ ନାରୀ କେଶ ଫିଟାଇ ଏ ବସନ ପିନ୍ଧିବେ ପୁଣି ନାଭି ଦେଖାଇ ନାରୀ ନାଭି ଦେଖାଇ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଜନ ସେଇ ମାନିବେ ନାହିଁ ନାରୀ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଦେବେ ମୁହଁରେ ଯାଇ ସେ ମୁହଁରେ ଯାଇ ବୋଲିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ହାତ ଟିକେ ଟେକି ଦବା ଅଞ୍ଜଳି ମା ହଉ ହଉ ମା ଦେଖିନେ ମୋ ବୋଉ କାହିଁ ଦଉଛୁ ତୁ ପୁଣି ନେଇଯିବୁ। ହଉ 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 ପ୍ରଭୁ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ମା ଦେଇଛି ଆମ ମା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ତ ଯାହା ହଉ ଯେ ପୁତ୍ରଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ଆମର ମା ବସିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ତା ଜୀବନରେ ସେ ଏତେ ମଧ୍ୟ ଦେଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି ପୁଣି ତଥାପି ସେ ଦେଇ ଚାଲିଛି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ହରି ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେମିତି ଦଉଥାନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ ସେମିତି ଦଉଥାଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ହରି। ଆଜି ଯଦି 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଦାନ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେମିତି କୋଟି କରୁଣା କରିଥାନ୍ତୁ। କେତେ ନିନ୍ଦା ଅପଯଶ ସହି ଯିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ମା ଆନନ୍ଦ ଦେଇছে ତାରି ନାମ ପରା ଯଶୋଦା। ତେଣୁ ମା ସେତିକି ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଏ ଅଧମୃତି ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ହରି। ସ୍ନେହ ମମତାର ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କାରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଭଲ ପାଇବା କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯିଏ ଯାହା କହୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଦବା କଥା ଦେବି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେ ଦେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ କରୁଣା କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ହରି। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ପୁଣି 2ଟା ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ କରୁଣା କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ହଉ ହଉ ବାବା କହୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲି ମା ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଛି କହିଲା ସେ କଥାଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନ କହିଲେ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ମାନେ ଘରେ ଯାଇ ବିଗିଡ଼ିବ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତ ମାସ ଯାକ ବୁଲୁଛି 40 45 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଉଛି ମାସ କଣ ହବ ପଇସା। ତେଣୁ ମାସ ଯାକ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଉ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହୁନି ଦିନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏମିତି ହେଇ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ରଖିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଗରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରି ଖରାପ ଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଚୁଲି ଧିରେ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଛି କହିଲା କଣ ମୁଁ କରିବି। ଯାହା ହଉ ଆମ ମା ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ତାକୁ କିଣିକି ଦେଇଥିଲା କହିଲେ ଏଇଟା ସୋଦାମରେ ଏଇ ଗୋଟାକ ନିଅ। ତେଣୁ ହଉ କହିଲା କହିଲା ମୋବାଇଲରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମା ମୁଁ ସେଭ୍ କରିଛି। ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ଠାକୁର ଠାକୁର କୃପା କରିଥାନ୍ତୁ। ହଉ ହଉ ସେଭ୍ ତ କରିଛୁ ଆଉ କଣ
ये जियो सिम आसिला बेल ठारू मा स्वामी दी जन हो गले मनीषर स्वामी केईटा आपण कहे गोटे किंतु जियो सिम आसिला बेल ठारू दीटा स्वामी हो गले हाँ माँ मु जनकर मोबाइल देखला बेल लिखाई माँ स्वामी दुई आउ गोटे जगह देखली स्वामी जियो माँ गोटे स्वामी थला ये गोटे जियो स्वामी आइला तार आउ जने लिखी हजबैंड टू माँ गोटे हजबैंड वन जार एयरटेल थी कि आउ जा थी किंतु आउ जियो आसला बेल हजबैंड जियो अर्थात दीटा स्वामी हो गले बोल आनंद तेणु हे सुदेव सज्जन आज प्रभुंकर कृपा ये दान नुहे कोटी टंकार भल पाइबा बोल आनंद हरि हरि बोल सब से काढ़ी के सेवा लगे ना नहीं गले कौन हम मारिकी खुशी होता गला बेलू से दान बाक्स हौ हौ बोल आनंद हरि हरि बोल आमर काली 2-3 किलो डाली हो सकाल बोल आनंद हरि हरि बोल महाप्रभु करुणा कर गोटे करताली हो जो माने दान प्रदान कर सदारे महाप्रभु कृपा हे सुदे सज्जन ठाकुर हेतुक कृपा देखो कैकेयी माँ केश मुकुला कले महापुरुष देखिले बजारे बुलिबे नारी केश भेटाई बसन पिंधिबे पुणी नाभि देखाई गुरु गुरुजन से मानिबे नहीं उत्तर देबेटी मुहरे जाए बजारे माँ केश भेटाई बुलिबे हौ हौ देख लो सुदाम ता तरफ गोटे 500 टंका देला गोटे करताली हो जो दारे करताली जा हो महाप्रभु कृपा कर ठाकुर दरबार भितर आप खाली तबला नुह से गोटे कंपानी एरिया मैनेजर भाव में महाप्रभु ताको नियोजित कर तबला बजेवा सहित एक्सट्रा पवन में आउची तार पैसा ये 500 टंका नुहे 5 कोटी टंकार सदा गोटे करताली हो बोल आनंद हरि हरि बोल हौ हौ प्रभु ठाकुर दरबार भितर सुदाम रे हरि कथा होची जीवरे दया भागवत कहले एठी टंकाटी देले कोटी टंका महाप्रभु देव भागवत कही ना कहले धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नर राधे गोविंद 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 मधु गलुची मकर हे धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि राधे गोविंद 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 राधे मधु गलुची मकर माँ धन अर्जन धर्म ये अलौकिक घटना घटे आप देखो आमर सुखदेव भाई बसी जनक रूप बसते झील बाहागर ये राति अधरे पूर्णाहुति राति 2टा है अतिथि अनेक अच्छा आम तो राति पाए पूर्णाहुति दिन देखले राति 2टा है खाद्य अच्छी अनेक लोक खाई ना किंतु पत्र ना ये राम पाखे क्या घर जाए कबाट बाड़े एमती चिंता करू करू आमर लक्ष्मण भाई कहे मो घरे बा खलीपत्र प्रबल अच्छे मुझे राम कार्य लक्ष्मण भी सहयोग करवा दरकार बोल आनंद सी पत्र विड़ाई आड़िकी देकी गले ये जहाँ घटुची सब अलौकिक भाव में मुझे गवेषणा भारी करे बोले मालो ये तो इच्छा नथिले कौट कौन हो पारि देखो विवाह उत्सव किसी वर्ष मंगली भाई भोजन देते ये 2 वर्ष आम बड़ चिंतार पड़ जाइए ठाकुर बाहागर टे हम भोजी टे हम ना कौन धनादा मुंडे पशिला सी बर वस्त बाहागर करी देखो आमर बह भोजी भी बढ़िया कि बोल आनंद देख सी सब प्रभुंकर इच्छा इच्छा नथिले किछि भी हेई पारे नहीं बोल आनंद हरि हरि प्रभुंकर कृपा महाप्रभुंकर इच्छा मार आशीर्वाद तेणु निश्चित भाव देख आज बजारे बुलिबे नारी केश फिटाई बसन पिंधिबे पुणी नाभि देखाई गुरु गुरुजन से मानिबे नहीं उत्तर देवे आज यही भाव में नारी मान परिस्थिति सत्य जुग गोटे नारी केश मुकुला कला 7 दिन अंधकार मुरासुर बुद्ध समय ब्राह्मणी कन्या तृतीय जुगरे माँ जानकी केश मुकुला करिसंते माँ लंका कांड घटी द्वापर जुगरे माँ द्रौपदी केश मुकुला कले रक्तर नदी बहिला आउ कली जुगरे नारीर मुकुला केश ये देश दिटे हेम ध्वंस बोल आनंद हरि हरि तेणु महापुरुष लिखिले ये मध्य माँ आपण मानकर अशुभर लक्षण दशरथ राजा पाखरे जाई पहुंचले कहले कौन है तुमर आखिर लुह बुड़ौच कांदुच जे कारण यही समय भितर कहीकि कहले कहले मैं जानी तुम्हें मो सहित छलना कर दशरथ राजा आश्चर्य होती किसी कथा बुझीपारना मु तुमको 2टी थिबा वर मागिबा ये कूप भुवन को आसे यही समय भितर दशरथ राजा कहले यह कौन
ବାସଭବନରେ ମାଗି ହେଇନଥାନ୍ତା କୋପ ଭବନକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୈକେୟୀ କହିଲେ ନା, ମୋ ବର ଆଗ କଣ ଶୁଣ। এই ସମୟ ଭିତରେ ଦଶରଥ ରାଜା କହିଲେ ମାଗ ନା, ଆଗ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଚନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମେ ମତେ କାଳେ ନବନି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା କହିଲେ ଆରେ କେବଳ ମୁଁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନି, ମୋ ବଂଶରେ କେହି କେବେ ମିଥ୍ୟା କହିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମରିଚି, ମରିଚିଙ୍କ ପୁତ୍ର କଶ୍ୟପ, କଶ୍ୟପଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନୁ, ମନୁ ପୁତ୍ର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ପୁତ୍ର ବାଣ, ବାଣ ପୁତ୍ର ଅନନ୍ୟ, ଅନନ୍ୟ ପୁତ୍ର ତ୍ରିଶଙ୍କୁ, ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଧୁନ୍ଧୁମାର, ଧୁନ୍ଧୁମାର ପୁତ୍ର ଧ୍ରୁବସନ୍ଧି, ଧ୍ରୁବସନ୍ଧି ପୁତ୍ର ପ୍ରସଞ୍ଜିତ, ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ପୁତ୍ର ଭୂଦର, ଭୂଦର ପୁତ୍ର ଖଣ୍ଡ, ଖଣ୍ଡ ପୁତ୍ର ଦଣ୍ଡ, ଦଣ୍ଡ ପୁତ୍ର ହରିତର, ହରିତଙ୍କ ପୁତ୍ର ହରିଚନ୍ଦ୍ର, ହରିଚନ୍ଦ୍ର ପୁତ୍ର ରୋହିତାଶ୍ଵ, ରୋହିତାଶ୍ଵ ପୁତ୍ର ଅସିତ, ଅସିତଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଗର, ସଗର ପୁତ୍ର ଅଂଶୁମାନ, ଅଂଶୁମାନ ପୁତ୍ର ଅସମଞ୍ଜ, ଅସମଞ୍ଜ ପୁତ୍ର ନହୁଷ, ନହୁଷଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯଜାତି, ଯଜାତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦିলীପ, ଦିলীପଙ୍କ ପୁତ୍ର ରଘୁ, ରଘୁ ପୁତ୍ର ଅଜ, ଅଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦଶରଥ, ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲିଏ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି। ମୋ ବଂଶରେ କେହି କେବେ ମିଥ୍ୟା କହିନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ରଘୁକୁଲ ରୀତି ସଦା ଚଲିଆ ପ୍ରାଣ ଯାଏ ବଚନ ନ ଯାଏ। শ্রীরাম জয় সমস্ত গাইবা। জয় আহা। জয় রাম রাম নাম সমস্ত নাম জয় শ্রী রাম। জয় ঘনশ্যাম। রঘুকুল রীতি সদা চলি আই প্রাণ যাই বর বচন, প্রাণ জীব কিন্তু বচন জীব। সত্য পরিশান সত হেলে পরাজিত নୁହେଁ। ସତ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଏ ସତ, ହେଲେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସତ୍ୟ କରୁଛି କହ, ମାଗେ କଣ ମାଗୁଛୁ ମା। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଦୁଇଟି ବର। ଆଉ ଇଏ ଦୁଇଟି ବର ନୁହେଁ, ବର ମା କହିଲେ ଇଏ ଦୁଇଟି କୈକେୟୀ ରୂପୀ ମା ସର୍ପର ଦୁଇଟି ଜିଭ, ଯାହାକି ମା ତିନି ତିନି ରାଣୀଙ୍କ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେଲା ଦୁଇଟି ବର। ଆଉ ସେ ବର କଣ ମାଗିଲେ, ଯାହା ମାଗିଛନ୍ତି କୈକେୟୀ। ସୁନହୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ भावत जीका देहु में भरत हिका। राम सिया राम जय जय राम। ताली बजे समस्त गाइबा। राम सिया राम जय जय राम। ओ तापस पेश विशेष उदासी राम बनवासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शेषक मागी देले मा ए दुईटे बर गछ काटिला भଳି पड़ी गले राजा दशरथ। कहले फेरेई दियो तुमर हे दुईटे बर, मागिले मो जीवन को नहीं जाए। हेले प्रथम बर भरत राजा हो, मोर किछि जाय से नहीं। एइति भाई रामचंद्र राजा ही था, भरत हो मोर बड़ कथा। हेले द्वितीय बर तमे मजारे कहउछो। कइके कहले को जाडी थेले मुह फुलेई बसिबा, ठो ठो मारी हसिबा एका संगे हेई पारे। आ भाबे दिलो बररे मु मटर आ छड़ा मागिबी नाही। अब जहा द्वारा तुमको कष्ट होछि, मो वचन तुमे सत्य करिछ। सत्य भांगी तबे सत्य भग्न राजा रूपरे जगत रे तबे व्यतीत हबो, तमर कोटी पूजा हबो। काहे तमे गोटे सत्य भग्न राजा। दशरथ राजा कहले मु पछे सत्य भांगी दे, हेले राम को मु वन को केबे छाड़ी परिबे। बदलई दियो तुम बर, तुमको मो हाथ जोड़ुछि। बेले बेले स्वामी स्त्री पाखरे मध्य हाथ जोड़ाक पड़े। कहीं ना भागवत कहले कुदेनु बांधी गृहे जेने निराश हंती दुग्ध पा। माँ दुष्टा भारी जा गृहे रखे, माँ जी काम लोभरे दुष्टा भारी जा रखे,
ସିଏ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଭଲ। କ'ଣ କରିବ? এই সময় ভিতরে রাজা দশরথ স্ত্রীকে হাত যোড়িলে গেলে বদলেই দিও তুম বর কাহিঁকি না রামকে ছাড়ি মু বঞ্চি পারিবিনি। কইকে কহিলে কেবে বি সম্ভব তাই সারা রাতি মাত্র দশরথ রাজা কাঁদুথান্তা। রাতি পাই সকাল ହେଲା ସୁମନ୍ତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ରାଜାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? କଇକି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମା ଚାରିଆଡ଼େ ଏ ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପିଗଲା ସମସ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଆସି ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା କୌଶଲ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାତି ପାହିଲେ ରାଜପଦ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ବନକୁ ତୋତେ ବିଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଠୁ ଆଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ହେଲେ ବାପାଙ୍କର ସତ୍ୟ, ମୁଁ ତୋତେ ମା ହିସାବରେ ମନା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା କେବଳ ବାପା ନୁହେଁ, କୈକେୟୀ ମା ବି ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ବନକୁ ଯାଅ। ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ବନ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଗୋଟିଏ କେବଳ ବାପାର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ମା ବି ତୁମ ବନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁଳାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମା ଜାନକୀ ଆସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନା ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରିବ, ବନବାସ କେବଳ ମୋତେ ହେଇଛି। ଜାନକୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ରାଜା ହୁଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ ରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଚାକର ହୁଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକରାଣୀ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବନରେ ବନଚାରୀ ହୁଏ, ସ୍ତ୍ରୀଟା କେମିତି ରାଣୀ ହବ? ବରଂ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବନଚାରିଣୀ ହବାକୁ ଭାଗ୍ୟ ମନେ କରିବ। ଆପଣ ପରା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ମୋର ନାରୀ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆପଣ କେମିତି ଯିବେ? ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଶରୀର ହୁଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ପରା ଛାଇ। ଆଉ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଛାଇକୁ କେମିତି ଯିବେ? ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାଣଟା ବନରେ ଥିବ, ଆଉ ଏ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥଟାକୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସେବା କରିବ। ମୋତେ ଆପଣ କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦୁନିଆକୁ ରାମଚରିତ ମାନସ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଜିର ରୋଗୀଣା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଦେଖିଲେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଘରୁ ଯିବେ ବାହାରି। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ରାଜ ଜେମା ରାଣୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ବନବାସକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଜଗତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ଭଗବାନ ଆଖି ଠାରିଦେଲେ, କହିଲେ ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ମୋ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ। ମା ଜାନକୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଇଥିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇନଥାନ୍ତେ ଯେତିକି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧାମ ରାମ ପ୍ରିୟ ସକଳ ଜଗତ ଆଦା। କହିଲେ ଭାଇ, ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଜୀବନରେ ଯିଏ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼େ ନା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣର ବାପା କହିଲେ ରାମ, ମା କହିଲେ ରାମ, ସବୁ କିଛି କହିଲେ ରାମ। ଆପଣ ମୋତେ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ? ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଖି ଠାରିଦେଲେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ଥରଟିଏ କେବଳ ମା ଉର୍ମିଳାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଉର୍ମିଳା, ମୁଁ ଯାଉଛି ସତ, ହେଲେ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି। ଉର୍ମିଳା କହିଲେ, ତୁମେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛ ବନବାସ, ହେଲେ ଦିଟା କଥା ମୋର ମାନିବ। ନା କୋଉ ଦିଟା କଥା? ଦିଟା ବଚନ ମୋତେ ଦିଅ, ମୋ କଥା ବି ଆପଣ ରଖିବେ। ଆପଣ ନବ ବିବାହିତ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପରାଧ।
ଆପଣ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋର ଦିଟା ବଚନ ଆପଣ ମାନିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ସବୁ ମାନିବି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିବା କଥା ମତେ କହିବେ। ଆଗ ଶୁଣ ତ ମୁଁ କଣ ମାଗୁଛି। ମାଲୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଗିଲେ ପ୍ରଥମ ବଚନ ମୋତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଛୁଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ହାଲୋ କହ, ଯେ 14 ବର୍ଷ ଆପଣ କେବେ ବି ଏ ଉର୍ମିଳାକୁ ମନ ପକେଇବେନି ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ନା 14 ବର୍ଷ ଯଦି ନାରୀକୁ ମନ ପକେଇବେ ନାରାୟଣ ସେବା ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ଦେଢ଼ଶୁର ହିସାବରେ କେବେ ବି ପାଦ ସ୍ପର୍ଶର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିବନି। ହେଲେ ଏତିକି ଜାଣିଛି ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେବା କଲେ ସେ ସେବା ଫଳ ମୋତେ ନିହାତି ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯୋଉ 14 ବର୍ଷ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ରାମଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ବଡ଼ ଭାଇନାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ମଣିବେ। ଏତିକି ବର ଦିଅ ମୋତେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉର୍ମିଳାକୁ କୋଳରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଧନ୍ୟ କହିବ ଉର୍ମିଳା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଉ କଣ ମାଗିବ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ମନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନା। ସ୍ୱାମୀ ପାଦରେ ସର୍ବତୀର୍ଥ, ତୀର୍ଥ ଗମନ ସର୍ବବ୍ୟର୍ଥ। ମା ଅନେକ ତୀର୍ଥ କଲେ ଯେ ଫଳ କେବଳ ମିଳିଯିବ ତା ନା। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଖୁସି, ମା ସବୁ ଫଳ ଭଗବାନ ଯାଚିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ନାରୀକୁ, ଆଉ ତାକୁ ତୀର୍ଥ ଯିବାକୁ ପଡେ ନା। ଆଜି ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସୁମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଡେରି କର ନା, ଏବେ ଆମେ ବନକୁ ଯିବା, ବନବାସର ସମୟ ଆସିବ। ବାପାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଲଗେଇ ଦେଇ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣୁ ଜନନୀ ଶୋଇ ସୁତ ବଡ଼ ଭାଗୀ, ଯୋ ପିତୁ ମା ତୁ ଚରଣ ଅନୁରାଗୀ। ମୋତେ ବନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ। ହେ ସୁଦେଶ, ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏଥରକ ପ୍ରଭୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଭରତ ଆସିଲେ, ତାକୁ କହିବେ ରାଜଗାଦିରେ ବସି କେବେ ସତ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମୋ ଭରତଟା ରାଜା ହବ, ସେଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖବର ପଠେଇବେ, ମୁଁ ଟିକେ କୁଡ଼ିଆଟାକୁ ସଜେଇ ଦେବି ଜଙ୍ଗଲରେ। ଯେତେବେଳେ ବନଚାରୀ ମାନେ ମୋତେ ପଚାରିବେ କାହିଁ ଏ କୁଡ଼ିଆଟାକୁ ସଜେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମୋ ଭାଇ ଆଜି ରାଜା ହଉଛି। ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ଗୁରୁଦେବ ଆହୁରି ବଢିଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତେ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମତେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯିଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା, ମୁଁ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ। ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ କଣ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ନୁହେଁ ଗୁରୁଦେବ? ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା, କଣ ଘଟିଗଲା? ସୁମନ୍ତ୍ର ରଥ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ ଘଟିଗଲା? ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଦିନକର ସିରି ରାହୁ କିବା କଲା ଗ୍ରାସ। ରାମ ଯିବେ ବନବାସ। ହରି ବୋଲ, ହୁଳ ହୁଳ ସମସ୍ତେ ଦବା। ରାମ ଯିବେ ବନବାସ, ମୁଇଲା ବେଳକୁ ଦିନକର ସିରି। ମୁଇଲା ବେଳକୁ ଦିନକର ସିରି ରାହୁ କିବା କଲା ଗ୍ରାସ। ରାମ ଯିବେ ବନବାସ, ରାମ ଯିବେ
ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ କେମିତି ବିଧାତା କେମିତି ବିଧାତା ପ୍ରାଣ ବିନା ଦେହ କେମିତି ବିଧାତା ପ୍ରାଣ ବିନା ଦେହ ରହିବ 14 ବରଷ ରହିବ 14 ବରଷ ରାମ ଯିବେ ବନବାସ ରାମ ଯିବେ ବନବାସ ମୁଇଲା ବେଳକୁ ଦିନକର ସିରି ମୁଇଲା ବେଳକୁ ଦିନକର ସିରି ରାହୁ କିବା କଲା ରାସ ରାମ ଯିବେ ବନବାସ ରାମ ଯିବେ ବନବାସ ହର 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की भक्त बंधु एठी प्रभु सुमंत्र रथरे विराजमान करिसंते वन को जाउछंते समस्त अयोध्यावासी पछरे धाउछंते प्रभु को फेरी आनिबा पई हेले लोग सोग सम बस गए सोई प्रभु के कछु के देव माया मति मोही गला जे माल सोई पड़े से भगवान का दर्शन करि पारे सब मा सोई पड़े ठाकुर छाड़ी के चली गल अर्थात जे सोई पड़े भगवान ताठो दूरे जा जे जाग्रत से भगवान को दर्शन कर प्रमाण आपण मानकर द्वापर जुग समस्ते सोई पड़ी चंती ना जने केवल जाग्रत होई के अछि किए उग्रसेन तुझे वे सते भगवान देखा तो शंख चक्र छे नहीं भगवान देखे जाग्रत थिबा तो जाग्रत रहिबा को पड़िबो आउ हे सदे सज्जन सोई पड़िले हेले भगवान छाड़ी पड़े गल उठिला बेल को मां रथर छक पड़ी अयोध्या आड़ समस्ते मां देखिले अरे प्रभु बोधे फेरी जाइछे हेले समस्ते मथा कोड़ी कांतिबा को लागे आखिर लुह पड़ेले आउ भगवान जाई निषाद राजन को गृह रे पहुंचीचंते निषाद राज पड़ेइचंते ए भली बंधु किए अछंते कि भली बंधु से बंधु मोर दीन बंधु कालिया सुना 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 आउ जेते बंधु मोर आओ जेते बंधु मोर मन माने ना बंधु मोर दीन बंधु कालिया सुना बंधु मोर दीन बंधु कालिया सुना एकादशी हवा मात्रे बंधु कथा मन पड़ जाए नहीं बाबना भाई आमर बसचंत ये भली भक्त हो गले प्रत्येक एकादशी रे मां जाई कोउठी ना आउ कोउठी जगा पाखरे ना आउ जेते बंधु मोर मन माने ना एते बंधु अछन से बंधु गुडी को किए अभिराम ठाकुर लिखिचंती नहीं बोले संसारे जे बंधु देबाने बा बंधु संसारे जे बंधु देबाने बा बंधु न देले किए कहार न देले न नेले किए कहार आउ तुम परी बंधु किए से होइब तुम परी बंधु किए से होइब पूर्ण करी दियो सुदामापुर दीन बंधु हे बंधु तुम्हें मोहर बंधु तुम्हें मोहर दीन बंधु हे बंधु जिए दे ऊपर भाविला तुम जिए दे ऊपर भाविला तुम सही अनुसार तुम्हें दाहार
দীন বন্ধু হে বন্ধু তুমি মোর বন্ধু মু তুম্ভর বন্ধু তুমি মোহর দীন বন্ধু হে बोलिए सच्चिदानंद भगवान के जय। कहले से बड़े बंधु के निषाद राज कुल करिसंति कुल बिली ମାନଙ୍କ द्वारा भगवान रहिसंति किछि दिन परे माँ तापस बेशकरण होइसंति आउ माँ जानकी आखिर लुह गड़ी जाइए कहीं जो सुंदर केश प्रभु बर अठा मारिकी जट करुचन जहाँ को देखिले आखिर धार धार लुह गड़ी जो प्रभु को माँ पलंग करे निद हुए ना आज कुश आज बिछे देला परे नड़ा बिछे प्रभु सोच लक्ष्मण को आखिर लुह गड़ी पड़ेला कही लगिले लक्ष्मण ये दृश्य को देखी पारुनी ओ प्रभु केड़े आनंद रे सोईचंती माँ जान कहले लक्ष्मण रे मु सेही दृश्य को देखुछि पलंग करे जहाँ को निद हुए ना आज कुश बिछे सोई पड़ुछन जगत को बड़ शिक्षा माँ सबू माँ समय रे जी निज को माँ एडजस्टमेंट करी शिखेला ताटो सुखी आउ संसार भितर किछि नाही बोल आनंद एक बार हरि बोल खाली कोठा घरे रहिबो माटी घर हबो बोली पळेबो से भालू आसीबो हाथी आसीबो घर कबाट दियो कोठा घर नाही कोठो हबो खाली दो माला कोठा एसी दरकार सियो हबन जोठी मा आपण मान भंगा कुड़ियाटी पछ मिलू से सफटी खोजे खने मिलू सेठी रहियाकू पड़िबो बोल आनंद एक बार हरि हरि कथा सुदाम कौन शिखी लोक निकट आम मयूरभंज जाइए माँ गरीब अनुष्ठान गोटे सप देले एड़े बड़ कणा ये ताकू से अनुष्ठान वाला को एमती देखे कहे एगुराक मुर्दार शुअंतु सी आसी मो पाखे बस बाबा से जो तबला वाला एमती कहला भारी खराब लगे तो जहा मुझे यार देखो से चिरा सप कौन शोया कथा आयुष हानि हुए परा तेणु चिरा सपरे शोले दारिद्रता देखा बुझे आ तो आप चिरा सपद जा मो ड्राइवर कार्तिक बाबू से सपटा को नहीं पड़ेगा कहले जा मो भाग्य अच्छे तेणु ये सुधी सज्जन प्रभु दरबार ये निद बड़ा होगा मुझे पड़ी किसी ठाकुर दरबार तेणु जीव प्रति दया करेंगे माँ हे सुधी सज्जन भगवान दरबार भीतर जीव सब परम पाई माँ आपण मान कांदुची जो दिन ये जीव को सत्संग रे बसई पारे जो दिन ये जीव को माँ आपण माने गुरु मंत्र दे पारिले ये जीव प्रति आपण दया करी देले बोल आनंद एक हरि हरि बोल जीव राम नाम सुनिबा पे बेकुर तनु जीव को राम नाम के सुने आ छाड़ी पळिले कोन होबो प्रभु को दरबार भीतर समस्त को कोन ये भाग्य मिले प्रभु को दरबार भीतर आज जो भाग्य समस्त को कोन मिलिबो ओडिया भागवत जगन्नाथ भागवत कोन कइले कहले जीव रे तार दया नाही उद्धव चंडालती से राधे गोविंद 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 मधु गळुची मकरन हे जीव रे तार दया नाही उद्धव चंडालती से राधे गोविंद 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 राधे मधु गळुची मकरन सुदाम रे 8 प्रकार चंडाल कथा शास्त्र लिखाई पशु भितर किए चंडाल कह कुकुर पशु भितर चंडाल होची कुकुर तेणु कुकुर छुईले लुगा मारा पक्षी भितर चंडाल होची काऊ आपण मानकर ब्राह्मण भितर चंडाल किए ना जे मालो तिलक धारण करे ना सिंदूर धारण करे ना गायत्री करे ना मंत्र जप करे ना ब्राह्मण हे मदमांस भक्षण करे ताठो चंडाल संसार भितर के ना तेणु खाली से नुहे मनीष भितर चंडाल किए हाँ प्रभु दरबार भीतर चंडाल ठाकुर दरबार ଆଉ ଥରେ ବାରି ଥରି ବୋଲି କହୁଛୁ ମୁଁ କହି ମଣିଷ ଭିତରେ ଚଣ୍ଡାଳ କିଏ ଠାରିକି ଦେଖେଇବ କିଶୋର ସେଇଟା ଚଣ୍ଡାଳ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି କହିଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ ମଣିଷ ଭିତରେ ଚଣ୍ଡାଳ କିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭାଗବତ କହିଲେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମା ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେ ପୁଣି ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚଣ୍ଡାଳ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚଣ୍ଡାଳ କିଏ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୋଧୀ ରାଗିଗଲେ ମଣିଷ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇଯାଏ କହିଲେ କ୍ରୋଧ ଯେ ମା ପ୍ରଳୟର ଜଳ ବୁଡ଼ାଇ ବିବେକ ସକଳ ମଣିଷ ରାଗିଗଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇଯାଏ
ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦି ଯା ଭିତରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଯେ ସାନ ଯା ବଡ଼ ଯାକୁ କହିଲା ତୁ ମରିକି ପଡ଼ିଥିବୁ ମୁଁ ଅନେଇବିନି। ବଡ଼ ଯା ସାନ ଯାକୁ କହିଲା ଯା ତୁ ମରିକି ପଡ଼ିଥିବୁ ଅନେଇବିନି। এই সময় ভিতরে মা ঝগড়া জাতি হল, কিছু দিন পাটিতুণ্ড বন্ধ পরস্পর ভিতরে আউ কথাবার্তা হল। মা বড় যার স্বামী রোগরে পড়িলা মরিগলা, যেমতি মরিগলা সান যাকে ডাকিলা, শুদ্ধি হওয়া ডাকিলা। সান যার দেড়শো কଣ କରିବ, ନିଜେ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା। ମା ଯୋଉଦିନ 11 ଦିନ 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ହେଲେ ସାନ ଯାକୁ ଡାକୁନି। ସାନ ଯା ତାର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ସାନ ଯାକୁ ଟିକେ କେଞ୍ଚି ଦେଇ ଯାଉଛି, ଆଲୋ ତ ଯାଟା ତତେ ଡାକିଲା କି ରାଗ, ମୁଁ 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଗ୍ରୁପକୁ ସବୁ ଡାକିଛି, ଭଗବତୀ ଗ୍ରୁପକୁ ଡାକିଛି, ହେଲେ ଥାନପତି ଗ୍ରୁପକୁ ଡାକିଛି, ହେଲେ ତତେ ବିଲକୁଲ ଡାକିନି। ସାନ ଯା ରାଗି ରାଗି ଥିଲା, କହିଲା ନ ଡାକୁ, ଆଲୋ ତାର ମଲା ସିଏ ଡାକିନେ ଖାଲି ଇଏ ମରନ୍ତୁ, ସିଏ କଣ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ତ ଦାଦା ମୋର ଜଗତ ଜାଣିବେ ମୁଁ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ସିଏ କଣ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଛି, ମୁଁ ପୁରୀରୁ ମଗେଇବି 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଡାକିବିନି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ବାର हरि हरि बोल। ତେଣୁ ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଯେ ପ୍ରଳୟର ଜଳ ବୁଡ଼ାଏ ବିବେକ ସକଳ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ବାର हरि हरि बोल। ତେଣୁ ମା ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯାଇ ମା କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତୀରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇଠି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତୀରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କାଲିର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଲିର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବେ, କାହିଁକିନା